Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatal islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min ahlil jinan. Salamul ladzi jaa min qalbin amik. Lakumul bushral ijabati wal qabul. Ni'mal maula biwasitatir rasul. Da'a da'il inayati fastajabtum wa badartum bifadlil jazil. Paham Bu? Paham Pak. Kanca Apina senomor 2 Kak Dinto dari Timur Tengah. Oning panjenengan ke negara Timur Tengah. Oning Bu. Kak Dinto dari negara Arab. Oning panjenengan ke negara Arab. Oning Bu. Nek dek buru terus pun mentok. Mon sepengkir pole Kak Dinto dari belahan bumi sepaling dojo. Kak Dinto jung jawan pole Bu. Abdinah tak atau mande Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abdinah neka Bu seongkunah nerjemah berposang cuken. Keng karena abdina tunjuk malai abdina sarang ajunan setuju bisa sami-sami oning meski tak pernah depak. Korpor pernah ngoningin seneka kak arbu apaan Bu? Nika ki perkenalan melulu kita masuk ke inti-inti nah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul karimah Al-Syekhah Al-Hajah Aisyah Multazamah. Hadratul karimah Al-Syekhah Al-Hajah Wasifah Jannati. Fadilatul kiram Mudirul Ma'had Darut Tauhid Al-Mukarram Al-Syekh Al-Haj Nun Hasan Ahsan Malik. Hadratul kiram wal mukarram Al-Syekh Al-Haj Malik Sanusi. Wa kadhalik ayyuhal hadirun muslimun wal muslimat hafizakumullah. Bu, Kak Dima Bu. Pak, posang tak posang. Lanjutin apa punten? Lanjut. أيها الحاضرون رحمكم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية في هذه الليلة المباركة في هذا البرنامج إسراء ومعرج النبي صلى الله عليه وسلم. شهر الرجاب هو شهر عظيم الذي أرسل الله رسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يرفعه إلى سدرة المنتهى يعني السماء السبيع الذي مسافته فوق 1,000,000 كيلومتر. ولكن هذه مناسبة تكون في ليلة واحدة بركبان البراق. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Pada malam yang diberkahi ini kita berkumpul bersama untuk memperingati acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rajab. Nah, bulan Rajab itu Bu, Pak, adalah bulan yang agung. Kenapa? Karena di dalamnya Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu dinaikkan ke Sidratul Muntaha, yakni langit ketujuh yang katanya dihitung hingga jutaan kilometer. Tetapi meskipun begitu Bu, Pak, Rasulullah dapat mencapai perjalanan itu hanya dalam 1 malam. Maha suci Allah. Secara logika Bu, Pak, coba dipikir-pikir, bagaimana Rasulullah dapat mencapai perjalanan itu hanya dalam 1 malam dan dengan menaiki burak. هل عرفتم ما هو البراق؟ عرفتم البراق؟ عرفتم أيها الحاضرون؟ البراق هو دابة
أبيض طويل فوق الحمار دون البوال وهذا الشيء لا يقبل في عقول الناس لأن أحسن آلات لا يستطيع أن يساوي البرق ولكن إذا أراد الله الشيء أن يقول له كن فيكون. Para hadirin saya muljaakeun Allah ka dintoh aropa aki ketetian tak bisa etremah sareng akal manusia. Apa Bu? Apa Pak? Karena segi canggih teknologi napa beuy pon tak bisa epesami aki sareng buruk. Tapeh mon pon Allah berkehendak pasti ketetian. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu paneka Bu bekal ketetian atas kebesaran Allah Subhanahu. Dear happy audiences, this is the power of Allah Subhanahu wa Ta'ala. And as believers, we must trust and believe in it. Let me give a simple example. If we travel to Mecca by airplane, may Allah grant us that opportunity. It only takes a few hours. Imagine a nun entered my pocket and travel with me to Mecca. The unprayed in Masjidil Haram, drink Zamzam water, circumambulate the Kaabah, and then return home with me. When the aunt told his friend about the journey, they didn't believe it. They said, that's impossible. Even going to Monas takes so long. How could you go to Mecca in one night? Ladies and gentlemen, this shows the limits of human thinking. But for Allah, nothing is impossible. Nah, apa jaya pon Bu? Ngerti Bu? Sobung, sereka Bu. Abdinah sareng ajunan paneka sebagai orang Islam kudu iman dan yakin atas kebesaran Allah. Abdinah ngumpama aki kasih tahu cerita. Dek kamu contoh cerita nah seneka. Abdinah antara ke Mekah naik pesawat. Amin seneka Bu. Ucapan kini ke doa. Sira oning ketetian engki. Abdinah antara ke Mekah naik pesawat. Bekto berangkat Bu, tak sengaja berbilis masuk dalam san Abdinah Bu. Teti Abdinah berangkat serem bilis kenika ke Mekah. Depak ke Mekah Abdinah ke Masjidil Haram. Neng Masjidil Haram Abdinah sholat 2 rakaat. Tawaf berminum air zam-zam. Tak lupa juga Bu, Abdinah ngulatin ontah. Lastare kenika Bu, Abdinah peleman ke Indonesia. Pas depak jampo Abdi istirahat Bu. Teti Bu, bila segelak seluruh Abdinah ke Mekah ke arwah Bu. Abali boleh ke sarang Bu. Ternyata elebun Bu. Abang umuman kepada kancah serang penduduk sebeda elebun kenikah. Dek kama pengumuman nah seneka. Hei para kancah, kulah malam antalan celenan ke Mekah. Kula solat, kula tawaf, berminum air zam-zam. Tak lupa juga kula ngulatin ontah. Otomatis Bu, kancah sarang penduduk sebeda elebun kena sebut seperti aja. Mak bisa, beda bilis sekeni ngaruan bisa dapat ke Mekah dalam waktu semalam. Entar ke Monas by alan bulan, awan tahun, tapi boleh ke Mekah Bu, engki. Engak kenika logikan Bu, tetih kesimpulan nah nekah seneka. Sekapi na sesuatu paneka Bu, bekal ketetian atas kebesaran Allah kelaban kekuasaan nah epon. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الآية. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad, dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Zat Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Ladies and gentlemen, the event of Isra Mi'raj is a true story now and will by Allah Subhanahu wa Ta'ala. The Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam experienced it and told us the truth about it. Believing in this event is part of true faith. Believing that Allah's knowledge and power are far beyond human understanding. Peristiwa Isra Mi'raj ini hakikatnya ada di dalam ilmu keagungan Allah. Jadi pribadi Nabi Muhammad ialah menyampaikan seadanya dengan sebenar-benarnya. Jika kita ingin mempercayainya, maka jangan gunakanlah akal pikiran untuk mempercayai, tapi gunakanlah hati untuk mengimani. Karena ilmu dan keagungan Allah ada di atas kemampuan akal pikir manusia. Betul. في سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ إلى سدرة المنتهى وإلى مستوى العرش وهناك عند الله أوقات الصلاة للمسلمين من 50 الوقت حتى 5 أوقات يوما وليلة. فكر في نفسك ما أعظم هذه المنة التي أعطانا الله إن هذه كلها رحمة من الله سبحانه وتعالى وخصيصة من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا شكرها لأن الصلاة عماد الدين والبيت بدون العماد فاسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang tidak menjawab berarti orangnya pelit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sesampainya Rasulullah di Sidratul Muntaha, beliau diberi jumlah penentuan waktu sholat yang awalnya sebanyak 50 waktu. Tetapi alhamdulillah berkat usulan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad minta dikurangi kepada Allah hingga menjadi 10. Kemudian Nabi Musa usul lagi kepada Nabi Muhammad, 5 waktu pun umatmu tidak akan mampu. Ternyata betul apa kata Nabi Musa, 5 waktu saja tidak beres. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Astagfirullah. Seharusnya kita semua wajib mensyukurinya karena ini adalah dispensasi dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Dan sholat adalah tiang agama, ibarat sebuah bangunan. Bangunan tanpa adanya tiang yang kokoh, maka bangunan itu akan roboh dan hancur. Betul. Sebagaimana Rasulullah bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berarti dia telah mengokohkan agama. Tapi jika dia meninggalkan sholat, berarti dia telah menghancurkan agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dear happy audiences, the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, the first deed that will be judged on the day of judgment is prayer. If the prayer is good, then all others deeds will be good. Therefore, let us protect our 5 daily prayer and perform the sunnah prayer because they help complete any shortcoming in our obligatory prayer. Laloh, mak jen santa guanggu nah, dapat jen husu paling abdin na bu. Lanjut, lanjut Gi. Ben boleh, solat paneka merupakan amal ibadah sepertama kali hisap pak ki nem padang mahsyar. Mun solat bagus, insya Allah ibadah selain bagus. Tapi mun sebalik ke bu, naudzubillahi min. Maka dari Kak Dinto
koreh areng sareng laksana aki perintah Allah engki paneka solat fardu dan solat sunnah rawatibah. Justru sebaliknya sekak dimah Allah adabu dalam hadis seartena congok napa hamba panika sendi amalan solat sunnah. Amalan solat sunnah panika bu sebekal nyempurna aki solat fardunah selompul. Amalan selain juga oleh sebab kenika bu solat lema bektoh ben tambah solat sunnah. Maka dari perantara paneka abdinah sarang ajuna setuja bisa deti orang-orang sebertakwa seongku-ongkuna. معاشر الحاضرين رحمكم الله وبهذا كله نختصر بأن يلازم علينا أن نبلغ شعار الإسلام حتى نكون أمة قوية ووجب علينا أن نصلي 5 الوقت ما زلنا في قدر الحياة والآخر نطلب منكم العفو والرضا. Ladies and gentlemen, in conclusion, we must continue spreading the message of Islam so that we become a strong umat. And as long as Allah give us life, we must never leave our 5 daily prayer. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Kita tidak bisa sembunyi dari Allah. Jika ingin ridho Allah, ikutilah jejak Rasulullah, kenanglah Isra Mi'raj Rasulullah, beriman dengan kokoh, tidak mudah roboh, berbuat tidak ceroboh, bertindak tidak senonoh, sholat yang khusyuk, jangan sampai heboh. Kalau ada yang ngajak tidak sholat, ogah gitu loh. Wahai saudara-saudara Eropa, Let this be changed to be better. wahai saudara-saudara Arab, هيا نتغير من الظلمات إلى النور. wahai saudara-saudara Madura, Mararapa cong jalan meler ti orang kena seren embun bapan ria. Beda etek atau dada aja abdi ngetek yang ejak aja. والعفو منكم. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.